अखिल भूमंडल सर्वश्रोमणी मुनि समाज की जय। प्रियात्मन सबुदिन भली आज मुनि समाज अमृतवाणी को मु स्वागत करुछि। निमय मुनि आम सहित अछंती। निमय मुनि जय जी। जय जी। यह पूर्वर यही अध्याय पूर्वर आमे प्रसन्न रहिबार उपाय विषय आलोचना करुथिले। आ प्रसन्न रहिले मनीष जेतेबेले प्रसन्न रहे सेतेबेले तार जोग सिद्धि लाभ करे। किंतु जड़े भाई आमर रतिकांत बेहरा से प्रश्न पचारि कमेंट माध्यम आमको टे से विषय कहवाई जे किमिति प्रसन्न प्रसन्न हस हो कांद हो लुह हो जहाँ भी हो तो ऑटोमेटिक आसे ताको किमिति मनीष कंट्रोल कर पारिबो तार जदि प्रोसीजर किसी जानिछंती तेबे आज निमय मुनि ठारू पचारि बुझिबा। आज्ञा आज्ञा प्रथमे धन्यवाद देवी रतिकांत भाई को से आमर मुनि समाज अमृतवाणी की नित्य देखुचंती शुणुचंती जानुचंती। तांको मनरे ये जो प्रश्नटी आसी अति विचार्य विषय या से खाली जानिबा कथा नहीं, समस्ते मुनि भाई जानिबा दरकार। सद्गुरुदेव मध्य या भल भाव जानिया पाई भल भाव पुस्तक रे व्याख्या करिसंती। तेणु प्रसन्न रहिले आमर खाली दुख चली जाए नहीं, आमे जोग पदरे आरूढ़ रहू, निरोग रहू, सुस्थ रहू एवं सबल मध्य रहू। किंतु तार ये कथा गीतारे कह जाय, किंतु गीतारे तार साधन कह जायनि। महर्षि पतंजलि मुनि समाधिपाद 33 नंबर सूत्र रे प्रसन्न कथा आलोचना करचंती। काहींकि आलोचना करचंती ना मन जदि प्रसन्न रहिबो ताहले मन आमे जो साधन करी प्राणायाम करने को जाऊे, प्राणायाम रे मनर एकता और एकाग्रता निहाती आवश्यक। तेणु सेठी प्रसन्न रहिबार साधनटा आलोचना करचंती महर्षि पतंजलि मुनि। कौन आलोचना करचंती? 33 नंबर सूत्र होची मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणां सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणां भावना तो चित्त प्रसादनम। जे सुखी और सुखदायी प्राणी वो विषय सह मित्रता अर्थात समाज रे जे भाई भौणी हो जी हो आमको सुख देउची, हस खुशिया कथा कहूची, मजा मजा कथा कहूची, तांको सहित बंधुत्व स्थापन करिबा। दुखी तथा दुखदायी प्राणी को ऊपरे दया करिबा। जे दरिद्र असहाय आमे जदि अनुभव करचे से जन दुखी ता प्रति आमर सहानुभूति रहा दरकार, दया भाव रहा दरकार। ये समाज रे अनेक पुण्य व्यक्ति आछंती, तांको कार्य मध्य से भली पुण्य कार्य। जेमती सद्गुरुदेव आसथिले, सद्गुरुदेव कहले मुनि लक्षण रे सत्यभाषी प्रतिष्ठा कर। अर्थात जे सत्य कहूची ताकू प्रशंसा कर, ता कार्य को प्रशंसा कर। तेणु जे ये समाज मंगल करुची तांको कार्य को और तांकू प्रशंसा करंतु, एवं जे समाज क्षति करुची से व्यक्ति को एवं तार कार्य को उपेक्षा करंतु। एथिरे मनरे प्रसन्नता आसीबो। प्रसन्नता आसीबार आ गोटे बड़ गुण होची कौन ना प्रसन्नता कहीं आसीनी। प्रसन्नता कहीं आसीनी
ସେ ରତିକାନ୍ତ ଭାଇ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଜବରଦସ୍ତି କାନ୍ଦେନି, ଜଣେ ଜବରଦସ୍ତି ହସେନି, ଜଣେ ଜବରଦସ୍ତି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରେନି। ସେ ଦୁଃଖ, କାନ୍ଦ, ହସ ଆପେ ଆପେ ଆସେ। ତେଣୁ ଆମେ କେମିତି ଦୁଃଖ ସମୟରେ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବା, କେମିତି ଆମେ ସଦା ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବା, ତାର ଉତ୍ତର ହଉଛି ଆମର ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ଦୂର କରିବା। ଆମେ କିଏ ନା ଆମେ ହଉଛି ସ୍ୱରୂପରେ ଆନନ୍ଦମୟ, ଆମେ ହଉଛି ଚିରାନନ୍ଦ, ଆମେ ହଉଛି ସ୍ୱରୂପ ଆନନ୍ଦ। ତେଣୁ ଆମ ପାଖକୁ ଦୁଃଖ କାହିଁକି ପଶି ଆସୁଛି? ଆମ ପାଖକୁ ଦୁଃଖ ଆସିବାର କାରଣ ହଉଛି ଆମ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଅବଗୁଣ ବୃତ୍ତି, ବୃତ୍ତି ହଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହଉଛି ଗୁଣ ବୃତ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଅବଗୁଣ ବୃତ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଅବଗୁଣ ବୃତ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ କଣ କରୁ ନା ସତ୍ସଙ୍ଗ, ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ, ସାଧନ, ସଦ୍ଗୁରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁ। ଏ ବିରୋଧ କରିବା ଫଳରେ କଣ ହୁଏ ନା ଆମ ପାଖକୁ ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, କାନ୍ଦ ଇତ୍ୟାଦି ଆସିଯାଏ। ତେଣୁ ଆମେ କେମିତି ତାଠାରୁ ଦୂର ହବା? ଆମେ ଯଦି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା। ଜଣେ ସାଧକ ସାଧନ କରି କଣ କରୁଛି ନା ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିକି ଯାଉଛି। ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛି, ସେ କଣ ଦେଖୁଛି ନା ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛି ସିଏ ଯେ ଆନନ୍ଦମୟ ସ୍ଥିତିଟାକୁ ସେ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛି। ଆଉ ସେଇ ସମାନ ଆନନ୍ଦ ସମାଧି ସମୟରେ ନୁହେଁ, ଦିନ ସାରା ସବୁବେଳେ ସେଇ ସମାଧି, ସେଇ ଆନନ୍ଦ ର ସମାନତା ବା ସେଇଭଳି ପ୍ରସନ୍ନତା ଦିନ ସାରା ରହିଲେ ଆମର ଯୋଗ ସିଦ୍ଧ ହେଲା ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବା। ଯୋଗର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥା ହଉଛି ଏଇଆ, କଣ ନା ସମାଧି ବେଳେ ଆମେ ଯେତିକି ପ୍ରସନ୍ନ ଥିଲେ, ସମାଧିରୁ ଉଠିଲା ପରେ ଦିନ ସାରା ଆମେ ସେତିକି ପ୍ରସନ୍ନ ରହିଛେ। ମନୁଷ୍ୟ ସର୍ବଦା ପ୍ରସନ୍ନ ରହେ ତ ଭଲ, ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସହଜ। ଏହା ହଉଛି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯୋଗ ପଦ। ଏ ପଦ ବିବେକୀ ତଥା ସାଧୁଙ୍କୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବାର ଗୁଣ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଧରି ନ ରଖନ୍ତି। ପ୍ରସନ୍ନ ସର୍ବଦା ସେଇ ମଣିଷ ରହିପାରିବ ଯେ କର୍ମର ପରିଣାମ ଚିନ୍ତା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିପାରିବ। ତେଣୁ କର୍ମର ପରିଣାମ କିଏ କରେ ନା ଅଜ୍ଞାନୀ ମଣିଷ ଯେଉଁ କର୍ମ କରେ ତାର ପରିଣାମ ତାକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡେ। କଣ ସେ କରିଦିଏ ନା ଅଜ୍ଞାନତାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ନିଜର ଧନ, ଟଙ୍କା, ମାଲ ଓ ନିଜର ଅଧିକାର ଅନ୍ୟକୁ ଦେଇ ଯେପରି ମଣିଷ ତାର ପରିଣାମ ଚିନ୍ତା କରି ବସେ। ଏଇ ପରିଣାମ ଚିନ୍ତା କରିଲେ କଣ ହବ? ତା ପାଖକୁ ଦୁଃଖ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ। ତେଣୁ ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ସାଧୁ ସାବଧାନ। କାହିଁ କୁହାଯାଇଛି? ସାଧୁ ସାବଧାନ ହେବା ଦରକାର। ଇଏ ହଉଛି ଅସାବଧାନତାର ଲକ୍ଷଣ। ମୁଁ ମୋର ଧନ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଇଦେବା ମାନେ ତାର ଅଧୀନ ହେଇଗଲି। ତାକୁ ଟଙ୍କା ଦେଲି ମାନେ ତାର ଅଧୀନ ହେଇଗଲି। ମୋର ଜିନିଷ ତା ପାଖେ ରଖିଲି ମାନେ ତାର ଅଧୀନ ହେଇଗଲି। କଣ ଅଧୀନ ହେଇଗଲି? ସେଥିରେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିବ ନାହିଁ। ଧରି ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଘରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଯେ ମୋର ଦରକାର ହେଲେ ନେବି, କିନ୍ତୁ ତାର ଅଭାବ ପଡ଼ିଲା, ସେ ରୋଷେଇ କରି ପିଲା ଛୁଆ ସବୁ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲା, ଆପଣ କହିଲେ ଭାଇ ମୋ ଚାଉଳଟା ଦବ ନା? ଭାଇ କଣ କରିବା, ଆଉ ଆମେ ଅଭାବ ପଡ଼ିଲା, ଆମେ ରୋଷେଇ କରି ସବୁ ଖାଇ ଦେଇଛୁ, ପରେ ଦେଇଦେବି। ଆପଣ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଚାଉଳକୁ ଭୋଗ କରିପାରିଲେ କି? କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଯେହେତୁ ଅନ୍ୟ ଘରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଏ
या फल आपण मन जो दुख सृष्टि है कहुए परिणाम चिंता। ये परिणाम चिंता ठारू आम जिते अलग हो आम मन प्रसन्न रु मैत्री करुणा जो कथा कहली क्या सहित मित्रता करवा कहार प्रशंसा करवा क्या उपेक्षा करवा संपर्क रखा एवं परिणाम चिंता ठारू दूरे रहिबा ताला आमे सदा प्रसन्न रहिबा। समाधि समाधि पाखरे आमे पहुंची समाधिस्थ हेई आमे कौन कह जो आनंद उपलब्धि करवा आम दिन सारा से आनंद आमे उपलब्धि करवा। जे प्रकृति आनंद मु समाधि पाउली दिन सारा मते से आनंद मिलुची। तेणु परिणाम बा कर्मर जो फल परिणाम माने दुखद कर्मर फल आमको कौन करे ना चिंतित व्यग्र दुखी करे थाए। आमे से भली कर्म ठारू दूरे रहिले आम मन सदा प्रसन्न रहिबो। आउ रतिकांत भाई आपण सदा सर्वदा परिणाम चिंता ठारू दूरे रही आपण के भीतर अवगुण वृत्ति सृष्टि करंतु। आपणकर मन निश्चिंत भाव प्रसन्न रहिबो। आपण से हस खुशिया कथा कहता बंधु सहित मित्रता करंतु। जे भल काम करुच्ची तार प्रशंसा करंतु एवं दुखी की दया करंतु। परिणाम चिंता ठारू दूरे रहंतु। आपण सदा प्रसन्न रही स्वरूप स्थिति की जाई प्रकृत सुख शांति आनंद आपण उपलब्धि करंतु। एति कही आजिर सत्संग ये विराम दिया होची। सप्रेम जय जीव जय जीव जय जीव। जाओ आज निमे भाई ठारू आमे श्रोता जो रतिकांत बाबू पचारि किछिटा जेतिकी संभव आमे उत्तर तार देले। अनेक जन्म संप्राप्त कर्मबंध विदाहिने आत्मज्ञान प्रदानेनम तस्मै श्री गुरवे नमः। एणुकरी से निज भितर थिबा गुरु को पचारि सबु कर्म संपादन कले तार फल प्रति ता पूर्वर आमे सजाग हेले निश्चिंत भाव जे प्रसन्न रहिबा शास्त्र अनुजाई ये कथा को समस्ते हृदयंगम करंतु। आज अध्याय को ये रखिबा। निमा भाई जय जी जय जी।